Kako je jedna noć uništila nade u mir i zašto nafta leti opet u nebo? Eksplozije u 1 čas i 30 minuta posle ponoći po lokalnom vremenu, 3 detonacije koje su odjeknule južnim Iranom i ne, nije bio zemljotres. Nije bio ni neki tamo tehnički kvar u rafineriji, bila je to Amerika, direktno na zemlji u znak odmazde, kako navode pojedini mediji izvori bliski američkim strukturama, a Iran nije čekao ni sat vremena da uzvrati. Ono što ćete danas čuti nije scenarij, nije prijetnja, nije političko nadmetanje, ko će glasnije da vikne. Ovo su potvrđeni izveštaji prema pisanju više svetskih medija i britanskog telegrafa. Ovo je ono što se desilo dok ste spavali, a mi danas razvijamo ceo sat. Zato sedite, isključite telefon i slušajte, jer ovo što dolazi menja pravila igre na Bliskom istoku. Dakle, sve počinje na vodi. Iranske snage, prema izveštajima državne televizije IRIB, otvorile su vatru na 4 broda, ne ratna plovila, ne vojne ciljeve, brodove koji su pokušavali da prođu kroz Ormuski Moreuz, tačno tamo na tom najužem grlu kuda prolazi trećina svetske nafte. Iran je rekao, ne prolazite, ali pucnjava na vodi se ne dešava tek tako, to je signal i Amerika ga je primila. Američke snage nisu ostale skrštenih ruku. Prema rečima američkog zvaničnika koji je govorio pod uslovom anonimnosti za Reuters, SAD su ciljale kopnenu kontrolnu stanicu u blizini južnog iranskog grada Bandar Abbas. Sad, šta je to kopnena kontrolna stanica? To nije neka mala barka, to je mjesto dakle se prati i usmerava pomorski saobraćaj. To odmah pravi problem jer Iran bez te stanice ne može da prati ko ulazi i izlazi iz Moreuza, a Amerika to zna, ali nije samo to. Američka vojska je prema istom izvoru presrela i oborila 4 iranska jurišna drona. Jednosmerna letelica, to znači dron koji ide u jednom pravcu, nosi eksploziv i ne vraća se. Ispalili su ih, ali nisu stigli do cilja. 5. dron nikada nije ni poletio jer je napad na Bandar Abbas spriječio lansiranje. Da ponovimo, 4 drona oborena, 5. ostao na zemlji. Amerika kaže, vidimo vas, čujemo vas i nećemo da se igramo, kako tvrde američki izvori. Ljudi, da vidimo sada ko je koga gađao. Ovdje se priče malo razilaze. Jedni tvrde da su američki udari izazvali eksplozije. Drugi izvori navode da su to bile posljedice iranske protivvazdušne odbrane koja je pokušala da zaustavi američke projektile. Ono što je sigurno, nebo iznad Bandar Abbasa nije bilo mirno te noći, a onda je usledio iranski odgovor. IRGC ili Iranska revolucionarna garda saopštila je da je ciljala američku vojnu bazu. Nisu dali detalje o lokaciji, samo su rekli, ovo je odmazda, vi ste nas gađali, mi vas gađamo. Međutim, tu se pojavljuje vrlo važan podakt. Kuvajt, američki saveznik, rekao je da je u četvrtak ujutru odgovarao na raketne i dron napade. Na svojoj teritoriji ili na svoje instalacije, u blizu svojih instalacija, zvanična formulacija je bila mutna, ali sama činjenica da su priznali da su odgovarali na napade, to je velika stvar. Dakle, kuvajtska vojska je potvrdila incident, ali detalje nisu iznijeti u javnost. Ako se navode pokažu tačnim, to bi značilo da je Iran udario američko uporište na teritoriji saveznika. Ovo kasnije donosi posljedice, jer Kuvajt sad mora da bira. Ako je Amerika koristila njihovu zemlju za napad na Iran, Kuvajt je automatski u priči. Ako je Iran gađao Kuvajt, jer tamo stoje Amerikanci, opet je u priči, nema izlaza. I dok se ovo dešavalo na istoku, na zapadu uskočio Izrael. Izraelsko ratno vazduhoplovstvo presrelo je ono što oni zovu sumnjiva vazdušna meta. Lansirano je iz južnog Libana, letelo je ka oblasti Misgav u Gornjoj Galileji. Izraelska vojska je saopštila. Posle uzbune koje su aktivirane prije kratkog vremena, vazduhoplovne snage su presrele sumnjivu vazdušnu metu koja je identifikovana u oblasti gdje izraelske snage deluju u južnom Libanu. A ko je lansirao? Nije jasno. Niko nije preuzeo odgovornost, ali vreme nije slučajno. U trenutku kada Amerika i Iran razmenjuju udare, neko šalje projektil ka Izraelu. To odmah pravi problem jer Izrael ne čeka da vidi ko je, on obara prvi, pita kasnije.
I dok vi ovo gledate i slušate, Liban gori. Izraelski napadi na Liban. Izraelske odbrambene snage, IDF, saopštile su da su napadi bili usmjereni na infrastrukturu Hezbolaha. To je njihova zvanična verzija. Liban kaže, civili su pogođeni. A evo nečega što retko ko primećuje. Libanska vojska, ne Hezbolah, ne militantna grupa, već zvanična vojska Libana saopštila je da im je poginuo vojnik, narednik Ala Mahmud Madlaj, 32 godine, otac jednog deteta. On je bio stacioniran u oblasti Nabatije u južnom Libanu kada je poginuo u izraelskom napadu. On je treći vojnik koji je poginuo u izraelskim napadima ove nedelje. Nosio je nekoliko vojnih medalja iz vremena službe u libanskoj vojsci. Ovo dolazi baš tada kada je već onako teško, jer Liban je između dve vatre. Sa jedne strane Hezbolah, kako tvrde analitičari, vuče zemlju u rat sa Izraelom. Sa druge strane, zvanična vojska ne može ništa da uradi, ali gubi ljude. I šta onda radi libanski vojnik? On nije izabrao ovaj rat, ali ga je rat našao. Dalje, iranska državna televizija IRIB uputila je oštro upozorenje Kuvajtu, citiram: suprotno verovanju nekih arapskih zemalja, prisustvo američkih vojnih baza ne donosi bezbednost vašoj zemlji, naprotiv, stvara nebezbednost za vas. Ovo nije diplomatska nota, ovo je prijetnja, i to javna. Kuvajtska vojska je ranije saopštila da su odgovarali na napade, a Iran im sada poručuje: vi ste meta jer ste primili Amerikance. Ako se ovaj scenarij razvije, Kuvajt će morati da bira da li da traži od Amerikanaca da odu, da li da pojačava sopstvenu odbranu, da li da pokušava da bude neutralan. Problem je, kada jednom postaneš poligon za velike sile, neutralnost više ne postoji. I sada dolazimo do onoga što svi osjećaju na svojoj koži, cene nafte. Brent skače za 3,75% na $97,83 po barelu. Zašto? Zato što su nade u dogovor pale. Svaki put kada pucaju u Ormuskom moreuzu, svaki put kada se brodovi zaustave, svaki put kada Amerika i Iran pretvore Moreuz u borilište, nafta leti u vis. Barel nafte je skoro $100. To odmah znači skuplje gorivo na pumpama, skuplja struja, skuplji transport, skuplja sve što stigne u radnje. Ljudi to ne povezuju uvek, ali rat u Ormuskom moreuzu se osjeti kada platite račun za grejanje. Ovo nije samo geopolitika, ovo je novac iz vašeg džepa. Na drugoj strani, američki predsjednik Donald Trump odbacio je mirovni plan Teherana i ne samo to, prijeti da će, kako kaže, završiti posao u Iranu ako se ne postigne dogovor. Šta znači završiti posao? Niko nije precizirao, ali na diplomatskom jeziku to obično znači: ako ne sednete za pregovarački sto na naš način, mi ćemo vas primorati silom, kako smatraju pojedini analitičari. U kombinaciji sa noćašnjim napadima na Bandar Abbas, ovo više nije samo retorika. Trump je također zaprijetio Omanu. Kada su ga pitali o izveštajima da su Muscat i Teheran postigli dogovor o zajedničkoj kontroli Ormuskog moreuza, Trump je rekao da će ih dići u vazduh. To su njegove reči prema medijskim izveštajima. Oman je inače zemlja koja pokušava da bude posrednik, koja nije u ratu ni sa kim, koja ima dobre odnose i sa Iranom i sa Amerikom. I sada joj najveća svjetska sila prijeti uništenjem. Ovo nije normalno, ovo je eskalacija. Iran je odmah uzvratio. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bakeji osudio je, kako kaže, prijeteću retoriku američkih zvaničnika protiv Irana i nekoliko zemalja regiona. Rekao je da će iranska vlada preduzeti sve neophodne mere da odbrani svoj nacionalni suverenitet i izrazio solidarnost sa Omanom, jer kada Amerika prijeti vašem susjedu, vi ne možete da ćutite. A šta znači sve ovo za pregovore? Ne postoji vojno rješenje za haos koji je Trump stvorio, kako tvrde pojedini komentatori koji prate situaciju. Ko tačno to kaže, nije bitno. Bitno je da je istina, smatraju kritičari američke politike na Bliskom istoku. U aprilu sklopljeno je primirje. Nije bilo savršeno, ali je zaustavilo krvoproliće. Sada, ova noć je to primirje razbila u delove, jer kada Amerika udara kopnenu stanicu Iranu, a Iran odgovara raketama na bazu u Kuvajtu, nema povratka na staro. Glavne tačke spora ostaju iste. Ormuski moreuz. Koga kontroliše? Iran kaže mi, jer smo tu. Amerika kaže mora da bude slobodan za sve.
i drugi veliki problem, iranski nuklearni program. Teheran tvrdi da je mirnodopski, Washington ne veruje. Nijedna strana nije spremna na kompromis. Ovi kažu svi izvještaji i zato su jutrošnje eksplozije toliko opasne, ne zato što su velike, nego zato što dolaze u trenutku kada je svaka iskra mogla da zapali rat. Ono što gledamo je klasična odmazda. Ti si mene juče, ja ću tebe danas. Ti si meni bazu, ja ću tebi brodove. Ti si meni dronove, ja ću tebi rakete. I to je ono što je najstrašnije. Niko ne uzmiče, niko ne kaže stani. Možemo da razgovaramo. Svaki udar se vraća jačim udarom. A kad udari postanu jači, onda više niko ne kontroliše situaciju. U aprilu smo imali primirje. U maju imamo najozbiljnije sukobe od tog primirja. I sada pitanje nije šta će se desiti sutra. Pitanje je da li iko uopšte želi da se vrati za pregovarački sto. Izgleda da niko ne želi. Dakle, ono što se dogodilo ove noći nije samo još jedan sukob na Bliskom istoku. To je trenutak kada su obe strane pokazale mi ne popuštamo. Iran je pokazao da će pucati na brodove koji pokušavaju da prođu. Amerika je pokazala da će gađati kopnene stanice na iranskoj teritoriji. Iran je uzvratio gađanjem američke baze preko Kuvajta. Izrael je presreo prijetnju iz Libana. Liban broji mrtve, nafta raste. Nema povratka na staro. Aprilsko primirje je mrtvo, definitivno, kako ocenjuju pojedini komentatori i regionalni analitičari. Pitanje sada nije da li će biti novi sukoba, pitanje kada i koliko će biti ozbiljni. I, dragi gledalci, kao što ste vidjeli, mislim da ova novonastala ratna situacija, da je tako opet nazovemo između Irana i Amerike, ne miriše na dobro. Ne miriše na dobro uopšte. Kao da se sukob ponovo raspaljuje. Kao da se nešto što je mjesecima tinjalo sada polako pretvara u otvorenu vatru. Znate ono kada gledate pepeo mislite da se sve smirilo, a ispod još uvek gori. Upravo takav utisak sada ostavlja Bliski istok i što je najgore, više niko ne deluje kao da želi ozbiljno da stane na kočnicu. Vidimo sada i Izrael i Liban, vidimo razmenu udara, vidimo Iran, vidimo američke baze, vidimo brodove u Ormuskom moreuzu, vidimo rast cene nafte, vidimo nervozu tržišta. Sve nekako ide ka tome da se vraćamo na staro, samo možda trenutno manjim intenzitetom. Ali, dragi gledalci, problem je što ratovi često upravo tako izgledaju u početku, malo po malo. Danas jedan udar, sutra odgovor, prekosutra prijetnja, onda nova eskalacija i odjednom shvatite da ste ušli u sukob iz kog više nema lakog izlaza. I zato možemo slobodno da kažemo ovaj rat definitivno nije završen. Možda je nekad bio usporen, možda je bilo manje udara, možda se pričalo o pregovorima i primirima, ali suštinski gledano problem nikada nije rešen. A kada problem nije rešen, onda samo čeka trenutak da ponovo eksplodira. I meni ovo sada deluje upravo tako, kao nova faza jednog mnogo većeg sukoba koji može da traje godinama. Sjetite se samo Ukrajine. Sjećate li se kako su govorili? Biće gotovo za nekoliko nedelja, onda su govorili do kraja 2022. pa tokom 2023. pa onda 2024. Evo nas sada u 2026. godini i rat i dalje traje. Ljudi su se navikli na naslove, navikli su se na eksplozije, navikli su se na rat kao da je vremenska prognoza. To je ono najopasnije. Kada se svet navikne na sukob, onda rat postaje normalnost. I zato se ja iskreno bojim da se isti scenario ne preslika i na Bliski istok, konkretno na odnos Iran, Izrael, Amerika. Jer ovdje nema jednostavne priče. Ovdje imate previše interesa, previše oružja, previše saveznika i previše novca u celoj priči. A kada se veliki igrači uključe, onda mali narodi uglavnom prvi stradaju. Pogledajte samo koliko država je već indirektno uvučeno u ovu priču. Amerika direktno prisutna, Iran direktno uključen, Izrael u stalnoj pripravnosti, Liban već gori, Kuvajt spominje napade, Britanci šalju brodove, Oman se pominje u pregovorima, Irak vodi svoje igre između Teherana i Washingtona i sad vi meni recite, kako se iz ovoga izlazi lako? Vrlo teško. A još jedna stvar je veoma opasna. Ovaj sukob nije više samo vojni, ovo je i energetski rat. Pogledajte šta se dešava sa naftom. Dovoljno je nekoliko eksplozija, nekoliko dronova i nekoliko raketa da cena odmah skoči. A kada skoči cena nafte, onda kreće domino efekat po celom svetu. Gorivo,
Transport, hrana, računi, industrija, sve ide gore. Tako da ljudi često misle da je to tamo negdje daleko. Nije. Bliski istok vam vrlo brzo dođe na račun u prodavnici i na pumpi. I sada dolazimo do politike. Predsjednički izbori u Americi su 2028. godine. Kongres krajem ove godine. Ogromni politički ulozi, ogromni interesi, a kada su ulozi veliki, onda se često donose i veoma opasne odluke, pogotovo kada lideri žele da pokažu snagu, kontrolu i dominaciju. I upravo zato je teško procijeniti gdje je granica. Da li će neko stati ili će svi nastaviti da podižu uloge? Jer ovdje više nije pitanje samo vojske, ovdje je pitanje prestiža, pitanje kontrole regiona, pitanje trgovinskih ruta, pitanje nafte, pitanje savezništava, a kada imate toliko stvari u jednoj tački sveta, onda jedna iskra može da napravi ogroman požar. I znate šta je možda najgore od svega? To što više niko nema potpuno poverenje ni u kakve pregovore. Ljudi čuju reč primirje, ali više ne veruju da će ono trajati. Čuju reč pregovori, ali odmah očekuju novu eksploziju. I to pokazuje koliko je situacija opasna, jer kada nestane poverenja, onda ostaju samo sila i odgovor silom. Zato mislim da nas čekaju veoma teški mjeseci, možda čak i godine. Ne mora odmah da znači veliki svjetski rat, ali ovo definitivno izgleda kao dugotrajan sukob koji će stalno tinjati i povremeno eksplodirati, baš kao što gledamo sada. I zato, dragi gledaoci, pratite veoma pažljivo šta se dešava narednih dana, jer nekada jedan jedini potez promeni kompletan tok događaja. Jedna raketa, jedan napad, jedna greška i ceo region plane. A kada Bliski istok plane, posljedice osjeća ceo svijet. Tako je, dragi gledaoci, pratit ćemo situaciju i narednih dana, jer deluje da ovo tek ulazi u novu fazu. Pišite u komentarima šta vi mislite. Da li se sukob smiruje ili nas tek čekaju ozbiljni problemi na Bliskom istoku? Hvala vam na pažnji, čuvajte se i vidimo se u narednom videu. To je to.